أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء ومرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد رافع درجة الودود كاشف الأمة محمد بن عبد الله محمد ابن آمنة محمد مكان محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكلنغا tanga setigi ala fe akan kisi ka bɔ shetane tɔɔrɔ ma o kɔfɛ an b'a sisi ni setigi ala tɔgɔ ye min y'a daminɛ n'a b'a laban o kɔfɛ an bɛ sɔli muhamadu mustafa kan n'o ye kisi ni nɛɛma b'a kan ala ka jidi a kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli dumanba in de foli barikalenba in de foli min n'a ɲɔgɔn tɛ yen n'o de ye assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatu alhamdulillah an bɛ ala tanu suma alhamdulillah an bɛ segin ala tanu alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu k'ala barika da o la aw k'a dɔn k'a fɔ aw denkɛ n'a ka diribden mankan don n'o de ne Cheikh Chérif Abdul Aziz Haidara ye ka bɔ Mali la Bamako Komentura Same n'i y'an sigilen nin kɛnɛ kan yan dɔwɛrɛ tɛ batakiw cira fan bɛɛ ka bɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ la n'o ye commerçant ye mobili feerelaw moto feerelaw nafɛn feerelaw dutɛrɛn feerelaw du feerelaw hali balontanaba dɔw bɛ yen joueurs b'u bolo ka joueurs tɛ ka se ka san i bɛ feere modèle o modèle kɛ pour que a feere ka se ka ɲɛ u bolo n'u y'u bolo don a la a ka se ka ɲɛ caman ko k'olu bɛ feere daminɛ u bɛ jagokun min sɔrɔ jagokun bɛ tiɲɛ gɛrɛ ni kasara a bɛ bi u kan ba u ka jagokun bɛ tiɲɛ en même temps u ka feere u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a la mɔgɔw bɛɛ b'a fɔ ko hey ko nin feere in ka di koyi nka olu bɛ t'u sen don a la i b'a sɔrɔ c'est zéro o n'a ɲɔgɔnnasi caman bolifɛnw b'u bolo mobili 10 mobili 20 a bɛ dɔw bolo mobili bɛ san ni san kɛ a tɛ san ala barika la an bɛ ala fo ka ala barika da mɔgɔ caman fana bɛ yen minnu moto b'u bolo moto feerelaw nka ça va pas o n'a ɲɔgɔnnasiw caman nafɛn feerelaw ale ni bitigibatigiw ani homme d'affaires fɔlɔ u tun bɛ miliyɔn ko affaire tun t'u su ɲɛna nka bi a dɔw bɛ nin ka sotarama ni taxiw ta u ka affaires la u tɛ se ka foyi kɛ bilen ça va pas i m'a faamuya bon donc commerçants ye n wele ka caya adamaden i kan'i dogo i kanubagaw la n'i bɛ min dɔn a fɔ i b'a dɔn n'i tɛ min dɔn a fɔ i t'a dɔn ala kiraw de fɔ salatu wasalam ko n'i bɛ waso i ka waso ni tiɲɛ ye nka kana waso ni nkalon ye Seydina Ali ye nin fɔ nkalon min n'i b'a tigɛ mɔgɔw ye a nkalon valeur ani maa min bɛ ka jɛ a ba fɛ a bɛ jurumu ka kan bilahi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ o la komi commerçant y'u kanbɔ k'u kanbɔ n ko baasi tɛ bi n bɛ na vidéo spéciale kɛ commerçants pour les commerçants. Bon, je vais essayer de traduire ça un peu en français. Comme il y a plusieurs de mes abonnés qui me disent Haidara, nous on ne comprend pas, Djoula, on ne comprend pas votre langue. Il faut essayer de nous expliquer dans votre vidéo en français. Donc les abonnés, vous-même, vous connaissez, vous m'avez appelé plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Donc il y a plusieurs commerçants qui m'ont appelé pour les recettes de la commerce, pour qu'ils puissent marcher, leur commerce peut être développé, peut être évolué, et puis encore, ils ne trouvent pas les clients. Donc la manière dont il peut y avoir beaucoup de personnes, beaucoup de clients, qu'ils soient aimés par les clients, ils m'ont dit de leur donner cette recette. Donc grâce à ça, on est là aujourd'hui. Donc les gens qui comprennent le français, vous avez compris très bien notre thème aujourd'hui. Donc en sigilen au hokumu de konnana, on l'a dit, Amina Djagoke Fura le vrai médicament, le vrai recette. Au nom de courant, je jure au nom de courant. Le vrai recette pour la commerce. Djagoke Fura Nye kala alaka courant boyana mina dino tamba dauma. Billahi. Abido karamogo million kelenka. Ni gino ati sorobulu. Ola Djagoke Fura avec ya chokoti. Yiri dobe. Mina yiri nono yiraola. Aw ɲɛ bɛ nin na nin ye zaban ladɔn de ye zaban mais n tɛ zaban tɔgɔ dɔn français la i bɛ zaban ladɔn ɲini n'i ye zaban ladɔn ɲini i b'o bila kɛrɛfɛ i y'a faamu i bɛ sana nin yiri u b'a fɔ ale ma ko sana i bɛ sana ɲini i b'a bila kɛrɛfɛ yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko dubale i bɛ dubale ɲini i b'a bila kɛrɛfɛ o la i bɛ mun kɛ maka yirini o bɛ mɔgɔ yɔrɔ caman yirisun dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko maka yirini i bɛ sɔrɔ ka maka yirini fana ɲini
n'i ye makayirini sɔrɔ sa i bɛ mun kɛ watashi aluna irizigakum anakum tukazibun watashi aluna irizigakum anakum tukazibun i b'a sɛbɛn makayirini kan i b'a a bulu hakɛ i bɛ bulu in ta n'i y'a ta sisan i b'a sɛbɛn ka 99 n'i y'a buluden 99 n'i y'o sɛbɛn i bɛ mun kɛ tuguni a kɛ ala ni kuranɛ bonya kama i ka yirisun dɔ bɛ yen nɔ ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'a bɛ fɔ a ma ko kunjɛ i bɛ kunjɛ bulu 99 ta a kunjɛ bulu kelen o kelen kan i bɛ ala tɔgɔ kelen sɛbɛn a kan misaliyala yarɔ ala tɔgɔ caman b'a daminɛ ni ya alahu ye mɛ anw fɛ yan b'a daminɛ ni ya huwa ye par exemple ya huwa i b'o sɛbɛn bulu kelen kan ya alahu i b'o sɛbɛn bulu kelen kan ya rahaman i b'o sɛbɛn bulu kelen kan ya rahim ya malik ya kudus ya salam ya mumin ya muhamin ya aziz ya jabbar ya mutakabir ya kalik ya baru ya musawir ya gafar ya gahar ya wahab ya razak ya fataw ya alim ya qabir ya bashir ya kafir ya rafiu ya muizu ya muzulu ya sami ya bashir ya kam ya dlo ya latif ya kabir ya hafizu ya mugitu ya asib ya jalul ya karim ya rakib ya mujib ya wasiu ya majid ya baishu ya shadu ya haku ya wakilu ya qawi ya matin ya wali ya hamid ya musi ya mubdi ya muidu ya munyi ya mumitu ya hayy ya qayyum ya majid ya waqir ya samad ya qadir ya muqtadir ya muqaddim ya muakhir ya wali ya akir ya zahir ya batin ya wali ya mutaal ya bar ya tawwab ya mutakim ya afu ya rauf ya malikul mulki ya zul jalal wal ikram ya muksitu ya jamu ya kanu ya muguni ya dur ya nafi ya nuru ya har ya badu ya baki ya warish rashid ya sabur ibni sebe ala ibo sebe ibni kelengele sebe kunja bulu kelengele ka fo bi kononton ani kononton ni o soro ibo fara ɲɔgɔn bi ka jago kɛ fura de fɔ aw ye o kɔfɛ bɛna mun kɛ yiri min n'a bɛ sugu kɔnɔ yirisun belebeleba min n'a bɛ sugu kɔnɔ i b'o yirisun bulu i b'a kari n'i y'a kari i b'i jija ka buluden 99 sɔrɔ o buluden 99 i bɛna mun kɛ alikuranɛ suratu belebeleba dɔ bɛ yen n'o ye garisɛgɛ sura ye n'o ye nafolo sura ye n'o ye sababu telima sura ye n'o ye suratul waqiya ye o suratul waqiya i b'a aya kelen o kelen i b'a sɛbɛn bulu nin kan aya kelen o kelen i b'a sɛbɛn bulu nin kan a bɛ taa bɛn buluden 99 de ma yarɔ fɔlɔfɔlɔ suratul waqiya a aya tun bɛ taa bɛn aya 100 ma mɛ u ye aya 2 u y'o yɛlɛma ka kɛ aya 1 o de kama a kɛra aya 99 ye i b'a sɛbɛn a kan kelen 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 a 99 n'a sɛbɛnna a kan ka ban tuma min i b'o fana ɲini bi nana ye n'i y'o sɔrɔ i bɛ mun kɛ tuguni i b'i jija i bɛ tubani ɲaga ɲini o dama tubani ɲaga tɛ dɛ i bɛ tila ka jɛfɛrɛdeni i bɛ jɛfɛrɛdeni ɲaga i b'o fana ɲini o kɔfɛ i bɛ juma ɲini tuguni u ka kɔnɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko tu sɛni i bɛ tu sɛni ɲaga ɲini i bɛ nin ɲaga fara ɲɔgɔn kan n'i y'a ɲaga bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ mun kɛ i b'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ k'a bɛɛ susu n'i y'a susu i bɛ sɔrɔ ka pigeon a bɛ fɔ pigeon dɔ ma ko kolon pigeon i occupé a dɔn kolon pigeon i y'a faamuya donc sa o kolon pigeon in n bɛ tila k'o fana bɔ ka yira aw la mɔgɔ caman bɛ yen diɲɛ kɔnɔ olu tɛ kolon pigeon dɔn n m'a faamuya n bɛna kolon pigeon bɔ n b'a yira aw la o kolon pigeon i bɛna kɛ cogo di i b'ale n'i y'a faga i b'a disi fara n'i y'a disi fara sisan i bɛ mun kɛ sisan i bɛ kolon pigeon i bɛ taa ale bila tiginɛso sanfɛ n'i y'a bila tiginɛso sanfɛ sisan n'a jara i bɛ mun kɛ i bɛ sɔrɔ ka a ta ka nana ye wala kolon pigeon in filɛ nin ye n bɛna yira aw la a bɛ se k'a faamu cogo min voilà an ɲɛ b'a la e ma se k'a fɔ ni ka bɔ ɲɔgɔn na han voilà nin de ye kolon pigeon ye n m'a dɔn ni aw ɲɛ b'a kɛcogo la i bɛ kamera gɛrɛ kuma bɛɛ mɔgɔ bɛ kuma ko kameramani y'a kɛ tan kameramani y'a kɛ tan voilà n b'a dɔn a bɛ se ka kɛ dɔw b'a fɔ ko nin olu siɲɛ fɔlɔ ye ka ni pigeon qualité ye a bɛ fɔ nin ma ko kolon pigeon n'o ye garisɛgɛ yiri pigeon ye mais ni nin disi fara sisan i bɛ mun kɛ sisan i b'a bila tiginɛso kan n'a ye tile 3 kɛ ka ban i bɛ sɔrɔ k'a ta i bɛ n'a bila so a tɔ ka ja yanni fɛn dɔ ka taa dun garisɛgɛ ko don n'a nana tuma i bɛ mun kɛ i bɛ sɔrɔ k'a bila a ka ca wala pigeon in minɛ ta n'i y'a bila a to yen ta fɔlɔ pour que mɔgɔ caman k'a ye donc n'i y'a bila i bɛ sɔrɔ k'o fana susu i y'a faamu i b'o fana fara nin kan n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ban tuma min
i bɛ mun kɛ bisimilahi arahman arahim bisimilahi arahman arahim i b'o sɛbɛn ko i bɛ mɔgɔ bila ka nasi sɛbɛn siɲɛ 100 ani 24 bisimilahi arahman arahim i b'o nasi fara ɲɔgɔn kan i bɛ sɔrɔ k'o bɛɛ fara fura in kan ka sɔrɔ k'a bila k'a ja so kɔnɔ n'a jara tuma min na ala kama barikante dɔɔni ɲini i k'a fara kan sugu buguri o dɔɔni ɲini i k'a fara kan tigɛnɛso buguri o dɔɔni ɲini i k'a fara kan ala kama a dɔɔni tinba tasuma na bani n'i y'a dɔɔni ta k'a kɛ tasuma na ta wallahi n bɛ min fɔ aw ye ala de tɔgɔ ko wahidul kaharu komi n m'a dɔn ni tasuma bɛrɛ bɛ nin na ala tasuma b'a la voilà ɲɛ t'a la bien sûr voilà a bɛ b'an bolo ɲɛ b'a la bon n'i ye nin kɛ n'i y'a kɛ tasuma na tantɔ a kɔrɔ ta sisan a sisi min bɛ ka bɔ ni commerçant o commerçant jagokɛla o jagokɛla tulo b'i na n'i ye nin dɔɔni sɔrɔ k'a kɛ tasuma na k'i bolo wusu n'a ye n'i ye kale ala ka kuranɛ bonya na o don e b'a fɔ ko ko wɛrɛ bɔr'i ye i bɛ mobili de feere i bɛ moto de feere i bɛ yuguyugu de feere i bɛ affaire de la affaire ti ka ɲɛnabɔ e bɛ dugukolo de feere e bɛ nakɔ kɔnɔfɛnw de feere walama e bɛ feere sugu o sugu de kɛ commerce sugu o sugu an da sera min ma o an da ma se min ma o a kɛra sanu feere o jama feere o i bɛ feere modèle o modèle kɛ n'i sɔrɔ i k'a kɛ tasuma na k'i bolo wusu a la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a don sanni bɛ kɛ i kunna diɲɛ bɛɛ ka ban diɲɛ bɛɛ ka ban n'i ye kale ala ka kuranɛ bonya na a don sanni bɛ kɛ i kunna ne Sheikh Sherif Abdulaziz Aidara ko don an y'a ɲɛɲini k'a bila basikili bɛɛ kan k'a dɔn pewu jagokɛ wusula bilahi libanɛ tulobilenw bɛ n'a minɛ ne bolo libanɛ tulobilenw minnu bɛ alimentation baw dayɛlɛ ani ka yɔrɔ baw dayɛlɛ u bɛ n'a san ne bolo ka taa wusu ka so kɔnɔ n'i nana n'i ye wusula ni wusu a kɛ ala kama kɔlɔsi dɔrɔn ɲini kɔlɔsi hali ni a kisɛ 25 i bɛ kisɛ 25 dɔrɔn ta kɔlɔsi in na n'i ye wusula ta n b'o f'i ye ni mɔgɔ n'i y'a daminɛ n'i y'a wusu tasuma na ni client y'a daminɛ ka sumaya kɔlɔsi in ta i b'a fɔ i da jukɔrɔ 25 n'i y'a fɛn fɔ 25 dɔrɔn a bila a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i bɛ mɔgɔw natɔ ye i bɛ mɔgɔw natɔ ye sisan n'a y'a daminɛ ka sumaya ni client y'a daminɛ ka sumaya n bɛ tila ka tɔgɔ in f'i ye mais o tɛ fɔ kɛnɛ kan nin cogo la n b'o f'i ye o ye gindo ye ismul azamu don mais n t'a fɔ nin cogoya la i b'a wurudi n'a tigi i b'a fɔ 25 dɔrɔn i bɛ mɔgɔw natɔ ye i m'a faamuya bon ala n'a kira barika la ni e maa ko e bɛ se nin na e yɛrɛ bɛ ten mɔgɔ ma kan ka tigɛ i la wa ne bɛ sigida min na e bɛɛ ɲininka jama de la ka tigɛ yan wa adamaden ji kunnangolo tɛ kunu mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kuma wɛrɛ fɔ ye karamɔgɔya k'a bɛɛ ni kuranɛ cɛ mɔgɔ hakɛ min na ne yɛrɛ fɛ karamɔgɔya la yan n'u bolodaw tɛ ye u ɲɛdaw tɛ ye susɛtiw b'u sen na n'i ye kale n'i ye nkalon tigɛ ala ka n don jahanama kɔnɔ bilayi a mɔgɔ dɔw b'u sigi biro la k'a fɔ ko moriya man ɲi mais a bɛɛ ni kuranɛ cɛ an bɛ fɛn ta ka d'u ma u bɛ na anw fɛ an bɛ baara k'u ye commerçants b'a kalama a caman tɛ bitigiw feere u t'a dɔn u ko ayi dɔrɔn an b'a fɔ ko e bɛ ka min fɔ an kan t'o ma mais ka taa fɛn dɔw worow ni fɛnw tu fɛnw na an k'o de man ɲi n'o tɛ ninnu ye yiriw de ye ala ye ninnu dama an ka mɔgɔ ɲɛ n'a ye de ou bien ala ye nin fɛnw dama an ka mɔgɔ tubabuw tɛ ne ka nɛgɛkuru fara ɲɔgɔn kan ka kɛ avion ya mɔgɔ bɛ ban ka don a kɔnɔ wa contrebande tɛ na ka nɛgɛkuru fara ɲɔgɔn kan ka kɛ casque ni fɛnw ye mɔgɔ tɛ k'a don wa donc ala ye fɛnw d'a ma an yɛrɛ k'anw yɛrɛ mɔgɔ ɲɛ n'a ye de i m'a faamu bon jagokɛ fura tɛ tɛmɛ nin ka diɲɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a cɛ bɛ diɲɛ dugukolo kan ko jagokɛ fura caman sɔrɔ fura ka client sɔrɔ ka garisɛgɛ sɔrɔ ka tɛmɛ nin kan n'i m'a fɔ n ye bilayi n t'a yafa i ma ne Aidara ka téléphone numéro Mali indicatif 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17. Je reprends encore mon numéro de téléphone 00223 après 77 90 17 17. Bon ni mɔgɔ bɛ nin na n'i ma se ka dilan n'i ko n k'a k'i ye n b'a di bɛɛ lajɛlen ma i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ
a dilanlen don k'a ban pewu k'a labɛn k'a ban pewu wallahi nin kan ka taa Liban de n ye minnu dilan sa nin damadama kan ka taa Liban de Libanɛw y'a sɔrɔ yan Libanɛw ye ne n'u ye ɲɔgɔn dɔn cogo di Libanɛw yɛrɛ ka homme de confiance minnu bɛ Bamako yan Libanɛw yɛrɛ dalen don mɔgɔ mun na n'u bɛ ka jɛ ka baara kɛ u ka alimentation n'u ka fɛnw na olu caman de kɛra sababu ye ka na n'u ye n'u yɛrɛ y'a tinba tasuma na dɔrɔn olu ko tiɲɛ na k'an ma deli ka ni ɲɔgɔn ye e ka t'i sigi commerce la ka tile ban mɔgɔ ma sanni k'e kunna e ka t'i sigi ka mobili parki la ka tile ban mɔgɔ ma mobili san e kunna mɔgɔ ma moto san e kunna e homme d'Afrique aw fɛn ma marché wallahi billahi tallahi i ma nin fura in de wusu n'i ye nin wusu a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i bɛ ala jɔyɔrɔ y'a la i baara yɔrɔ k'a ti ka marché commerce dama tɛ dɛ baara yɔrɔ k'a ti ka marché n'i ta i k'a wusu n ko bi ni n ye nkalon tigɛ ala k'an ta tiɲɛ cɛ dɔ ko ne ma k'ale nana ne fɛ yen a nana ne Hayidara fɛ yen a nana sɔrɔ ne bɛ ka wusula in wusu dama a ne ko n k'a ka to a donna a nana kuma dama de fɔ n ye dɔrɔn ka segin bi o kɛra bi dɛ n'i ye nkalon tigɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ala kana n don alijana na fiyewu a ko ale bɔra dɔrɔn ko dɔ y'a wele ka 5000 ci a ma hali a ma wusu Manul Fard Allahu akbar Manul Jabbar Allahu akbar Manul Qahar Allahu akbar Manul Muhi Allahu akbar Manul Mumitu Allahu akbar Manul Samad Allahu akbar Wahidullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu Allahu akbar Allahu akbar bon nune gindo sɛbɛlamaw sigatama karamɔgɔw a y'a kɛ ala ni kuranɛ bonya kama a ye fɛn sɛbɛ ta a y'a di mɔgɔ ma mais ni ko karamɔgɔ ka wusula d'i ma u bɛ fɛn dɔ baratu k'a d'i ma kɛ olu bɛ t'u yɛrɛ sɛgɛn ka nin bɛɛ dilan wa wallahi an b'an ka cɛkɔrɔbaw fo minnu sɔnna k'u kɔnɔna diya ye ka nin gindo ta ka d'an ma u ka Hayidara an b'i lamɛn i bɛ ka philomaniw démasquer Hayidara an bɛ k'i lamɛn i bɛ ka bandiw démasquer Hayidara an bɛ k'i lamɛn i bɛ ka nkalontigɛlaw ka nkalon bɔ ka yira mɔgɔw la Hayidara wallahi o kosɔn ne bɛ nin gindo d'i ma ne y'a sɔrɔ nin cogo de la n'o tɛ n taara kalan kɛ France Amérique o t'a la dɛ i y'a faamu ou bien n taara kalan kɛ maga kana i tɛ nin sɔrɔ dɛ da nin da gindo bɛ di kɔnɔna jɛya de la munna bi n b'a ta k'a di mɔgɔw ma adamadenw ye kanu abonnew bɛ ka caya mɔgɔ mɔgɔ ye n ka video la u b'u abonné kan video bɛ ka partager fan bɛɛ lajɛlen na n'a ye gindo sɛbɛlama sɔrɔ an t'a di mɔgɔw ma mun na donc ni maa min ma se k'a dilan i bɛ n contacter a kuru 60 dilanlen don a dilanlen don ka ban kuru 60 o dilanlen don fɔlɔ donc komi a fɛnw bɛɛ tɛ sɔrɔ joona joona donc an bɛ ka kura wɛrɛ labɛn mɔgɔ ma ba dilanna fɔlɔ i m'a faamuya donc mɔgɔ minnu b'a sɛbɛnni kɛ ustaz e bɛ se ka n'i jɔ n'a y'i diya i bɛ se ka na caméra la mɔgɔw b'i ye i m'a faamu ninnu ye sɛbɛnnikɛlaw ye nin fana bɛ sɛbɛnni kɛ i n'a fɔ ala tɔgɔ ninnu bɛ ninnu bila sɛbɛnni na n'a ka équipe olu de b'a sɛbɛn nin yɛrɛ bɛ anw ka sigida la yan i m'a faamu wa ni ala ka jɛ inshallah taala tawfik donc ni mɔgɔ bɛ nin wusula in na maa fɛn fɛn mɔgɔ b'a la diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a fɔ n ɲɛna n b'a d'i ma 15 000 a ta i k'a wusu dɔrɔn i k'a lajɛ hali n'i ko i mɔgɔ bɛ den mugan na parce que dɔw bɛ den 5 ta dɔw bɛ den 10 ta parce que fɛn ɲuman kelen sɔrɔ k'o se i ka fɛn langolo 100 sɔrɔ i m'a faamuya wusula in sɔngɔ ye 75 000 francs CFA de une seule sachet mais n'i bɛ faransi i bɛ amérique i bɛ jamana wɛrɛw kan i bɛ DHL wari fara kan an b'a ci ma DHL la depuis ala kan da maa si tɛ diɲɛ dugukolo kan ko ne n'i bɛnna fura cili la i ma ko n b'i ka fura ci a mɔgɔ tɛ n'a mɔgɔ kelen bɛ yen ko e y'i ka wari ci ne ma ko ne m'i ka fura ci ma n'i ma bɔ k'a fɔ ala k'i ta tiɲɛ depuis ala ka diɲɛ da o tɛ yen an bɛnna min kan o de don i b'a ta i b'a wusu ni ala sɔnna ma i bɛna jɔyɔrɔ ye a la donc n bɛ nin cadeau ta k'a di mɔgɔ ma miliyɔn tɛ nin sɔrɔ i m'a faamuya miliyɔn tɛ nin baara nin sɔrɔ ka basumala sɛbɛn ani ka taa yiri minnu fara ɲɔgɔn kan ale ni ala tɔgɔ min bɛna fɔ aw ye gindo la o y'a dama koba ye dɛ walayi mɔgɔ dɔw ko yanni olu ka nin sɔrɔ k'u ye wusulan sugu bɛɛ wusu dɔw ko mura y'u minɛ dɔw ko sɔgɔsɔgɔnijɛ y'olu minɛ dɔw yɛrɛ ko k'u ka wusulan dɔ kɛ ta ka taa u ko n'a ye ka to ka dɔ kɛ tasuma na k'u ye nin bɛɛ kɛ ka dɛsɛ e ni ala cɛ maa bɛ nin wusu hali danga di ko i ka fɛn tɛ sa wa donc ala ka tiɲɛ dɛmɛ wusulan in sɔngɔ ye 75 000 francs CFA de n'i bɛ Bamako yan i jija i ka na n ka du kɔnɔ i bɛ n wele n ka téléphone numéro de la
ni nana soda la fana ni mɔgɔ wɛrɛ fura wɛrɛ ta k'a d'i ma ka sɔrɔ i ma ne wele ko parce que i bɛ n ka so yɔrɔ dɔn i ta y'i kungo de o tɛ ne ka wusula ye ni Aziz Aidara ka téléphone numéro de 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 fura ninnu bɛɛ la fura min bɛ to k'a ɲɛ gan kosɛbɛ o ye tu siyɛni ɲaga tuma dɔ la o de bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an bɛ mɔgɔw ci ka taa fo kani kɔnbole n'i sera kani kɔnbole kulu la yen tu siyɛni caman de bɛ yen an ka correspondant minnu bɛ yan minnu bɛ yen nɔ an b'a f'u ye olu de b'a di mobilitigiw ma ka na n'a ye a foro de bɛ kani kɔnbole kulu la tu siyɛni bɛ fan bɛɛ ye donc minnu yɛrɛ tulo bɛ n na minnu bɛ bɔ olu b'a dɔn ala k'an bɛn sababa ma o tuma donc an bɛna video wɛrɛ min kɛ ka yira aw la nin kɔfɛ n bɛna minan lankolon sigi filimudu ka baara don dɛ mais a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ ko ayi ko ala yɛrɛ de nana quoi tellement que a bɛna kɛ kabako y'u ma n bɛna show lankolon sigi duguma fini jɛman sanfɛ bɛɛ b'a ye a don n bɛ sɔn ka mali mayo don n kan na pour que foyi kana se ka traverser quoi mais n bɛna kabako kɛ show in kɔnɔ wallahi aw b'a fɔ ko ja ko dɔnni ye tiɲɛ mais nkalon don dɔnni tiɲɛ ye ninnu de ye ka fɛn dɔ ɲagami ka yira aw la wa o tɛ dɔnni ye dɛ ninnu ye dɔnni tiɲɛw ye i m'a faamuya donc halisa n bɛ n ka téléphone numéro di mun na ni mɔgɔ ma se yɔrɔ min ma i b'a fɔ n ye n b'a lakali ye i ka se k'a faamu sinon n y'a bɛɛ expliquer ni Aidara ka téléphone numéro de 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 ala k'an bɛ sɔgɔma ma an b'a ɲini ala fɛ tuma bɛɛ an ka hakili to ala kira ka kuma na salatu wasalam ko n'i ye fɛn o fɛn di ni ɲuman don a fɔ ala maa minnu ka hɛrɛ b'a la ala k'a to olu k'a sɔrɔ maa minnu ka hɛrɛ t'a la ala kana sɔn olu k'a sɔrɔ ala k'an bɛ sɔgɔma ma subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin